Mayong adlaw mga kabukas palad daw karon magluto ta og kuratsa with alabar sauce nga gikan sa Zamboanga ug Hulo. Tungod kay naatay bisita nga mga founder sa Native Trees Enthusiast unya karon gisagulan na nato og gata para mas mulasa jud kaayo. Og sigurado nga lami kayo kini pagkaluto kay dili basta-basta nga atong kusinero. Shout out sa mga trupa nga nakailaan niya. Magsugba po tag hito nga gikan lang sa atong fish pan. Kay naa naman atong bisita. Mga una ta kay para na daghan pa tag maistoryahan tungod kay kini mga panahon na nanani sa mga alas 12:30 to alauna sa hapon. So malipayon kayo ta nga niabot ang ato mga bisita kung asa napagisgutan nato kung unsa pa ang ato ang matabang sa atong mga kinaiyahan ilabi na sa pagpananom nato og mga native trees. Tungod kay among naplanuhan nga magtukod sabmi og mga sa sulop native trees enthusiast para nga mas mudaghan pa ang mga kaubanan nato nga hilig sa pagpananom og kahoy ug makakolekta pa ta sa lain-lain nga mga lugar kung asa pa ang mga kahoy nga pwede nato itanom nga pwede diri sa ato ang area. So pasalamaton kayo ta kay nibisita yun ang ato ang kaubanan nga si Attorney Torres o si Attorney Avila. Uban sa ilang mga pasalubong nga mga native trees seedlings. Daghan kayong salamat ani sir sa imuhang gihatag sa mua. Malipayon kayo mi nga nakadawat sa imuhang mga pasalubong sa mua aron na mas mudaghan pa ang atong mga koleksyon nga mga native nga mga kahoy. Ug dili lang native nga mga kahoy o native nga mga seedlings ang gihatag sa to kundi dili naapud tay kalo nga nindot kayo. Grow native trees. So pasalamaton kayo mi kay napatay kalo natay seedlings o kini napagyud tay mga liso nga gikan sa mga nitipod nga kahoy kung asa karon lang namo ni nakita o wala pa sa mga koleksyon. So kini nga mga liso ato aning seedlings aron na modaghan ug mabuhi ni tungod kay wala ni dinhi sa ato ang lugar. So salamat kayo sa imong gihatag sa mua aron na ang ato ang mga kaubanan nga mga native trees enthusiast dinhi dapita na makakita pod sa ilahang mga makita sa mga bag-o nato nga mga koleksyon.